Hello guys, maayong hapon. This is the day na nagkasabot mi na maghimo og lidgid. So mao to, nanguha mi og kalibre una dito sa darawan, kauban ni Mama Lina og nila Ate May. Og mao ni guys, ang among unang gibuhat, nagpanit mi sa kalibre, tagtabangan na mo og panit. Actually guys, ako ra diha no, ana nako sila tag-apil og video kay syempre nagpractice pa ni ang inyong lingkod na Mama J. Guys, abi ninyo mas lami jud mahipuyo diri sa bukid, labi na og daghan og lagutmon. O to ana, si Mother og si Jick Earl na busy na og panguha og mga dahon sa saging. Kay unja, ang among goal is makalikit og 200 pieces kalidgid. Hi guys, for your info, pang konsumo ra to sidya guys, kay puyabuyag may mga og lidgid na kalibre. Yum yum yum. Mukhaon basab ka og lidgid na kalibre guys? Go na! Comment na sa comment section. I'm waiting. Thank you for watching. Bye-bye!